mag-vlog pa kay naman makakwarta sa vlog. So, I'm so hungry right now. And tonight, or this morning, I'm going to make a tofu square. No? So, I'm here doing my thing. Look at my... As in, maluwi ka sa mayonnaise. Guys, mas maluwi ko sa kanong tofu ko napago sa sigig tabi. Minatay daya ani. Oy. Ato na lang ni siyang italuyo guys para ingnon nga wala na sunog. Para nag-add sa day ko og kanang carofish balls guys kay patagitan ba ta. So, why not na guys na nasunog na gid siya. Hala, uy. Kaluoy sad sa kuan. Oy, carofish ball. Yung ako tungod yun sa cast iron. Diba? Pasangin lang tanan ayaw lang imong self. Kay narcissista. Okay guys, so while waiting, magbutang na taog. Mag-mix-mix na ta. So first, we're going to put some patis. A little bit of asin. A little bit of garlic powder. Magbutang taog. Milk. And a little splash of black pepper. Ooh! Butangan para tagamay ang milk. Just a little bit milk. Okay, and then mix. Ano siyang i-mix diri. Ang ato ang sauce. Ang na siya flavor spread kay wataan na. It's so hard to find. Para chat, di ba ito taka-afford guys. Kay Herbal Patch. Mga salin-salin na ni. And then, we're going to put a little bit of chili. Gamay lang yung kayo guys. Kaya ano? Grabe kaya kahalang. Pistol. Walang mix. Wala na tarong spread. Hindi pwede ka nang kuan kay. As in, grabe na kahalang guys. So, that's it. Panay kuwang. Wait, mangita sa ta. So, dapat ang naaderi, ang i-add ani kay scallions. But since kadlawn man, no, nyalain sa kay manguha ko ka ng sibuyas dahon in the middle of the night. Para lang aning vlog na what I sure makwarta ta kada lang sang white or yellow onion. Isn't it beautiful? Yun yung presentation ng more nang pang char-char. Daghan na kay parlami. This will complement the juiciness of the tofu and the cuttlefish ball. So there's a little bit of crunch, or not a little bit but a lot of crunch going on. So let's do this. Alright, the moment of truth for this tofu square. Tofu square, ginan ako dahil. Kay, gi-square pang plate kay para tugma sa title. Let's see. Lasang pagod. Charot. Lama. The best. Okay guys, that's all. Thank you for watching. Magkwarta na taan niya. Sure na?